गॅस सिलिंडरा खातीर टुरिजम ठप्प पडपाचें आहा आनी ताजेर जर आमी कॉलिंग अटेन्शन केलें फाल्यां जाल्यार इट वील नॉट बी आउट ऑफ प्लेस. इट इज समथींग विच इज ऑफ ग्रेव इम्पॉर्टन्स बिकॉज टुरिजम इज द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. मुंबय 50%च्या वयर म्हणजे आज 75% आसतले इटरीज सगळे बंद जाले. मुंबय ते जातले जाल्यार हांगाय ते जालाच आसतलें. ही परिस्थिती आहा. इंडक्शन इटसेल्फ इज आउट ऑफ स्टॉक. तूं चॅक कर, ब्लिंकिटाचेर वच, एमेझॉनाचेर वच, इंडक्शन मेळना. सो हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ की सरकार आज चलयता, मोदी नेतन्याहूक मेळपाक येवन दुसरे दिसा वॉर स्टार्ट. सो ही हॅज टू प्रिपेर हिमसेल्फ. आतां एक नवें उत्तर ते दिवंक शकता की इरानान आज हॉर्मुझ स्ट्रेटांतल्यान 2 ऑयल टँकर आमचे सोडले, विच इज एक आमकां बरें अशें. आतां तुमी गॅस हाडा, सरकार तुमी चलयतात. इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट पीपल आर नॉट इनकन्विनियन्स. दॅट्स द लॉ ऑफ द लँड. So therefore, it's our job to draw the attention of the government to an ongoing issue. Ongoing issue in Goa, at सगळ्यान pressing issues म्हणटा एक there is complete shortage of commercial as well as domestic cylinders. And second, there is panic. आणि दुसरें म्हणटा तें उदक. गरमी सुरवात जाल्या, मार्चाचो मिड मार्च पासून आमी पावूंक ना. एप्रील आनी मे आनी उदकाची टंचाई जावपाक लागली. सगळ्या तालुक्यांनी ऑन एन एवरेज 4 ते 6 वरां उदक मेळटा, ताजे वयर मेळत ना. थोड्या गांवांनी 2 दिसांक एकदां मेळटा. ही परिस्थिती आहा. ह्या परिस्थितीक आमी टॅकल करपा खातीर वर्सांची वर्सां हे प्रश्न काडटात. 2019 आता येता रे 2019 मुख्यमंत्र्यान बजेटान सांगिल्लें 2019 हांव बरो पयस वता. आतां आमी कितें आहा 26 7 वर्सां पयलीं my government will ensure that all the above projects and projects will be completed before 2025. आता आम्ही किती हा 2026 म्हणून हांव मुद्दाम वाचून दाखयता, which will enable us to move forward and make headway to achieve water summit of 24/7 water supply to all in Goa with no discrimination to rural and urban India. आज जर पळयलें जाल्यार पेडण्यां 3 वरां येतात, तिसवाडी 3 ते 4 वरां, पोंडा 4 वरां, बार्देस 6 वरां, सालिगांव सांगोळडा 2 वरां ऑन ऑल्टरनेट डेज, सत्तरीत 3 ते 4 वरां, सालसेत 6 वरां, केपें 4 वरां, धारबांदोड्या 2 ते 4 वरां, काणकोण 3 ते 4 वरां. ही आयचे दिसाची परिस्थिती आहा. सो उदकाची टंचाई ऑलरेडी गोंयकारांक लागली. गोंयकार सफर करतात, फेस करूंक लागले. आनी फुडें एप्रील आहा, मार्च सोंपपाचो आहा, एप्रील आहा आनी मे आहा. ह्या परिस्थितीन म्हाका दिसता सरकारान सामके इमर्जन्सी मेजर्स कितें ते दाखोवचे पडटा. कंप्लीट फेल जाला. 2019चे हांवें तुका बजेट स्पिचीचेर ताजें वाचून दाखयलें. आतां 7 वर्सां जालीं आनी 2025 सगळे प्रोजेक्ट ते कंप्लीट जावपाचे आसा. कांय कंप्लीट जावंक ना. आतां थोडेच कितें उरला ताजेर ते करतात. 15 दीस म्हटलं एलपीजीचे कशें आनी स्टॉक रे? एलपीजी नाच मरे. खंय आहा स्टॉक? मुख्यमंत्र्यान म्हटलेले 15 दीस. तो म्हणटा, तो उगीच सांगता. तुमची वचान पळया मरे, तुमकां मेळटा जाल्यार पळया. सरकारान 60 रुपया वाडयले केल्यार तांकां मेळटा म्हणटात. ना कांय मेळना. सगळे ब्लॅकान विकतात. सगळे पॅनीक जाले. पॅनीक म्हळ्यार कितें? इंडक्शन हे पसून मेळना तुका. कित्याक तुमकां पॅनीक मेळची ना म्हणून लोक आबूज जाता. 60 रुपया वाडयल्या सरकार कमी करूं वाडोवपाचे दुसरे सप्लाय. प्रायस रायजीस डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाय. सप्लाय कमी जाल्या, हॉर्मुझ स्ट्रेट बंद जाल्या म्हणून क्रूड वाडला. आनी इरानान सांगला की ईद जर तांचें जालें आनी ते जर हें सोंपना जाल्यार $200 ब्रेंट म्हळ्यार $58 ब्रेंट आशिल्लें बिफोर द वॉर, ते $200 जातले. म्हळ्यार म्हारगाय भरमसाट जातली. हें बजेट फोगाक वतलें. हो जो बोमाडो आहा तो वयर पसून पावचो ना, तो पयलोच फुट्टलो. WRD मिनिस्टर म्हणटात मिरामार तो बंदारो पळय लोकांक उदक नाका तें सांबाळपाक प्रिजर्व करपा खातीर आमी तो बंदारा गरजेचें म्हणटा. साकवाळे हांगा जो नॅचरल डॅम आसा, काल उलयला मरे, काल उलयला. हय, जुवारीन 7,07,99,000 जमीन कन्वर्जनाक घाल्ली आहा, प्रोविजनल तांचे जाल्लें आहा. तातूंत नॅचरल रिजर्वोयर जो आसा, जो 71 आनी 72 कितें तो सर्वे नंबर, म्हाका एक्झॅक्ट याद ना सर्वे नंबर. नारायण नायकान म्हाका ते डिटेल्स दिल्ल्यो. वो जर
सरकार सादर करना आणि दुसरे कडेन तुम्ही बांदता ते तुम्ही लोकांक जस्टिफाय करून दिवंक जाय. मिराबाग गरजेचो ना गरजेचें हें लोकांक तुम्ही जस्टिफाय केलें. लोकांकूय दिसलें जर उदकाची टंचाई फील जाता जाल्यार कितें तरी करपाक जाय लोक ते सपोर्ट करतले. तेच अनदर स्टोरी. पूण हांगा आसा थंय जंय उदक तुज्यान सांठोवन दवरूं येता तो तूं कन्वर्ट करून नॉन एग्रीकल्चर पर्पजाक घेवन वता. कंप्लीट फ्रॉड हे. पयलें म्हणल्यार भाऊसाहेब बांदोडकराची आज जयंती आनी ती जमीन दिल्ली 4 आण्यांक. कित्याक दिल्ली? नोकऱ्यो तयार करपाक. घरां बांदून प्रेस्टिजान ती व्हरपाक न्हू. सो आनी भाऊसाहेब बांदोडकराची लेगसी खाली सोमतीच म्हणजे विकली बाजारांत आनी हांकां कसलोच रायट ना. आज ते हार घालो म्हणून कांय जायना. सगळ्यात व्हडले स्कॅम म्हणटा ते जुवारी स्कॅम आनी ते जुवारी स्कॅम आज चालू आसा हे सरकार. ऑयल क्रायसीस हांव सांगलें मरे. ऑयल नॅचरल गॅस LNG एवरीथिंग इज कनेक्टेड. फ्युअल if oil goes up, diesel goes up, petrol goes up, diesel goes up, your fish goes up, your tourism goes up. Everything is going to become uncomfortable. Everything is linked to fuel. 100%. मोदीन आपले विश्वगुरू कसले ते दाखवूंक जाय. विजय These housing projects or whatever that are coming at the moment, PDA is with the BJP. The municipality is with the BJP. That project was stalled many years ago. It is a fact. And I myself had stalled it because people had objected to it. Now that land has been converted into commercial and a bigger project has been brought. By whom? By the same BJP. And those people who are objecting, many of them have worked for the BJP in the last election. So we are with them. They don't want the project. We also don't want the project. We have no interest in the project. But they should go to the BJP and get it stopped. Another that lady who is there is a RG worker. So RG in BJP in Fakarda are joint venture. So no problem. Let them use their joint venture and get the project. विजय बाबू TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा ताणें म्हणलें 39A अमेंडमेंट ते लोकांक गरिबां खातीर अभिनंदन लोधा भुतानी युजन हे गरीब आणि गिरेस्त कायद्या सकल सगळे एक. गरिबा खातीर सेपरेट कायदो आसूंक जाय. तूं कन्वर्जन मागतलो 300 मिटरूच म्हणटलो काबराल सांगतले रानार मदीं तूं 300 मीटर कन्वर्जन मागतलो सारकें ते गरिबाक करून दिवप सारकें. गरिबाक म्हणून कायदो मोडप अशें नासता न्ही. ताका एक सिस्टम आसता. सिस्टम इज प्लॅनिंग म्हणटा आरपी म्हणटा रिजनल प्लॅन करपाक जाय आनी कांय ना. लाखांनी कशी कन्वर्ट जाता. 1 स्क्वेअर मिटर पसून कायदो फॉलो करून रेग्युलेशन फॉलो करून कर. कितेंय करपाचें आहा तें हांगा रेग्युलेशन ना. हांगा तुका दिसता म्हणून तूं कन्वर्ट करता. तूं म्हणटा की XYZ गरीब म्हणून कायदो चेंज जावंक शकता. इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल फॅक्टर. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग. तो प्लॅनिंग फॉलो करूं. गरीब आनी टावन प्लॅनिंगान लागना. टावन प्लॅनिंगान सिंपल कॅल्क्युलेशन आहा. हांवें एक घाल्लें गरीब आनी गिरेस्त तें तांणी करूंक ना. कितें तें की गोंयकार सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग घालता 250 स्क्वेअर मिटराचे सकल जाल्यार ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावप ना. कसलोच टॅक्स लावप ना. लायसन्स दिवप. पूण हे अभिनंदन लोधा बीन लाखांनी ते हांवें घाल्लें ते करूंक ना तांणी. ते म्हणटाले लॉस ऑफ रेव्हेन्यू. इवन एज मिनिस्टर आय फेल्ड इन डुईंग दॅट. आय अनाउन्स्ड इट इवन इन द बजेट. आतां ते तो काल सांगता पळय ते 10 लाख केल्ले हिल कटिंगाक 17A 17B ते हांवेंच केल्लें. हांव मंत्री आसतना.